Playing bubbles, guys, in the park. Hello, guys. Welcome to my channel. Ala, say hello. Welcome to my channel. Ali. Playing bubbles, guys, in the park. Medyo malamig na ngayon, guys. Ayan. So, ayan siya, guys. Kung nakikita nyo, restaurant yan dati. Central Park Restaurant. So, this year, nagsara na siya. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Ayan. Dati, parati kaming dyan, pag summer. Kasi bukas siya pag summer. Pero pag winter, sarado siya. Nagiging pizzeria siya pag winter. So, ayan, guys. Sarado na siya. Atong, yeah. So, sarado na siya. Ganyan na itsura niya, guys. Ayan na siya. Weh? It's closed, Lalab. No water. Ali, play bubbles na. What do you want? Dulo? What do you want? So, ayan, tumatakbo kayo ang bulilit. Saan kaya punta yun? Ayan, tumatakbo ang bulilit. Ayun. We? Anelia, you have water. It's full. You can't refill. No. No? Tignan mo, guys, yung bote niya. May lamang tubig. Gusto niyang lagyan galing sa gripo. No, 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 no. It's full your water. You can't add. Ricardo, you can. So, ganito ang tubig dito, guys. Ayan, ganyan. Ngayon, inom to siya. Ayan, dagdagan niya yung tubig niya. It's full na, puno na. So, ganito yung tubig dito, guys. Parit na! Apinin na, alin na? Sibong. Yeah, sibong. Where? So, ito siya. Ganito ngayon. Papunta na mag-autumn, guys. Ayan. So, ayan. Wala masyadong tao dito sa park. Ayan, kung nakikita nyo. Wala masyadong tao. Kasi taglamig na, guys. Taglamig na. Alay, go! Alay, bubbles, bubbles, bubbles! Wala! So, ito lang yung routine niya, guys. Ayan. Pag maganda yung panahon, ayan, pupunta kami sa park. Pero pag tag-ulan or ayan, sa bahay lang kami. Nakaka-board siya, pero ganoon talaga eh. Ayan. So, alin na, Anelia? No, just here, Anelia, the bubbles, easy. Yeah, they're gonna play your bubbles. You want to play your bubbles? Okay, bye, guys. Bye, 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 bye. Oo, tiyo gato. Tang gato. Ah. Ah, lagato. Oh. Malamig na, guys. Taglamig na talaga. In 2 weeks, mag-a-adjust na ng time. Winter, autumn muna bago mag-winter. Wali, wali, tati, tadi, tadi, tadi. So, ito lang yung aming, guys, pag ganito sa park, ganyan lang. Ito lang yung routine. Ayan. Mama?